अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम बिरादरान अजीज़, मैं हूँ प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। अमेरिका एक बहुत बड़ा बरआज़म है। ज्योग्राफी के बाज़ लोग जब 5 बरआज़म की बात करते हैं तो अमेरिका को एक बरआज़म शुमार करते हैं, लेकिन जब 7 की बात करते हैं तो फिर अमेरिका को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक बरआज़म शुमाली अमेरिका और दूसरा बरआज़म जनूबी अमेरिका। इन दो को वो 2 मुख्तलिफ बरआज़म करार देते हैं। बहरहाल किसी तरह समझ लें, उन्हें इकट्ठा कर लें, अलग-अलग कर लें। वो जो जनूबी है, जनूबी अमेरिका, उसमें कुल 12 ममालिक हैं। एक तो ABC कंट्रीज़ आपने सुना होगा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली, पैराग्वे, यूरुग्वे, फिर पेरू, और इस तरह 12 टोटल ममालिक हैं। ये सारे दरमियाने साइज़ के, बहुत छोटा भी नहीं है कोई, और दरमियाने साइज़ के ममालिक हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो शुमाली नॉर्थ अमेरिका या शुमाली अमेरिका है, उसमें 23 के करीब मुल्क हैं, 2 बड़े मुल्क हैं और बाकी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे मुल्क हैं। तो इसके अलावा वहाँ बहुत से जज़ाइर हैं जो अपनी ज़ात में बिल्कुल अलहदा किसी न किसी मुल्क के साथ अटैच हैं, इसलिए हम उन्हें काउंट नहीं करते। टोटल 23 समझ लें, 2 बड़े मुल्क और 21 छोटे मुल्क। जो बड़े मुल्क हैं वो बड़े, आपको पता है कि वो जो शुमाली अमेरिका है उसके 2 बड़े मुल्क, कनाडा और अमेरिका। इसमें अगर रकबे की बात करें तो कनाडा रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है उस इलाके का। अमेरिका दूसरे नंबर पे, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है इनमें रकबे के लिहाज से, लेकिन आबादी के लिहाज से अमेरिका नंबर 1 है। अमेरिका की 50 रियासतें हैं, 48 आपस में जुड़ी हुई हैं और 2 अलग हैं। एक अलास्का जो कनाडा क्रॉस करने के बाद ऊपर आता है। अलास्का बुनियादी तौर पर रूस का एरिया था, तो रूस को भी इसकी अफादियत नहीं पता थी। तो जब उनकी मईशत ख़राब हुई तो उन्होंने अमेरिका से सौदा किया कि वो सारा ख़रीद लो। 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से अमेरिका ने सौदा किया, लेकिन आज उसका ये हाल है कि वो अमेरिका का सबसे ज़रख़ेज़ खिता है, जहाँ की मादनियात पूरे अमेरिका को बड़ा फ़र्क डाल रही हैं, उसकी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल रही हैं। वहाँ पे गैस और बिपना मादियात हैं। तो अलास्का एक, दूसरा जो बैरी ओकियानूस जिसे कहते हैं, उसमें एक आपका हवाई जज़ाइर है, वो एक पूरा एक स्टेट है उसकी, अमेरिका की। वो बैरा ओकियानूस में ज़रा हट के उससे वो जापान की तरफ जो इलाका है उसकी तरफ वाक़ है। तो टोटल इसके 50 के करीब अमेरिका के, 50 के करीब नहीं, टोटल 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका में ये जो आबादी है तकरीबन दोनों की थोड़ी सी, वो 40 करोड़ के लगभग है जनूबी अमेरिका की, और यहाँ तकरीबन 57-58 करोड़ के करीब आबादी है यहाँ की। उस आबादी में अमेरिका का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। अमेरिका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। मैंने कहा ये 31%, 33 करोड़ की आबादी जो है वो उस बड़े आज़म का 56% बनती है, जो USA की आबादी है। अच्छा, उसके बाद मैं आज जो बात करना चाहता हूँ ना, वो अमेरिकन की जो आदत हैं खाने पीने के बारे में, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। अमेरिकन बहुत खूब खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितना शायद दुनिया में इतना खाने वाला, हम कहते हैं
کہ لاہوریے بہت کھاتے ہیں، لیکن امریکن جتنا کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں وہ 10 ارب وہ ڈونٹس ہوتے ہیں، وہ 10 ارب سالانہ ڈونٹس کھا جاتے ہیں۔ بڑی عجیب سی عادت ہے۔ 20% فوڈ جو کھایا جاتا ہے نا، وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ کسی ہوٹل میں اندر نہیں بیٹھتے، گھروں میں نہیں بیٹھتے، بلکہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں فوڈ کا آرڈر کرتے ہیں اور وہیں کھا لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے دنیا میں، کاروں میں اتنا فوڈ کسی ملک میں دوسرے میں نہیں کھایا جاتا۔ پھر امریکہ کا ہر چوتھا آدمی جو ہے نا، وہ صرف فاسٹ فوڈ ہی کھاتا ہے اور سارا سال ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے، اسے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک امریکی سال میں تقریباً 200 پاؤنڈ، 1 ٹن کہہ لیں، 1 ٹن کھانا کھا جاتا ہے، پورا 1 ٹن کھانا۔ وہ جو کھانا کھاتے ہیں ان میں وہ جو ڈیری کی مصنوعات ہیں ان کو اندازہ لگا لیں کہ اس میں چیز بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ 415 پاؤنڈ کے قریب وہ کھاتے ہیں۔ 2000 پاؤنڈ جو وہ کھاتے ہیں اس میں 415 پاؤنڈ ڈیری مصنوعات ہوتی ہیں۔ پھر وہ جو سبزی ہے جس میں وہ کارن اور پوٹیٹوز زیادہ شامل ہوتے ہیں، وہ تقریباً 400 پاؤنڈ، میں تھوڑی سی گڑبڑ کر 630 پاؤنڈ ڈیری مصنوعات کھاتے ہیں۔ 415 پاؤنڈ وہ یہ سبزی وغیرہ کھاتے ہیں جس میں کارن اور پوٹیٹوز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر 273 پاؤنڈ وہ فروٹ کھاتے ہیں سالانہ، 184 پاؤنڈ گوشت کھاتے ہیں اور باقی کو تھوڑی بہت دوسری چیزیں۔ تو یہ ان کا وہ 2000 کا جو بائیفرکیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ کھاتے ہیں۔ امریکہ کی ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں کچھ چیزیں پیک ہوتی ہیں، کچھ تازہ ہوتی ہیں۔ امریکن تازہ کی نسبت 31% پیک چیزیں زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ان کی عادات، لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو فوڈ مارکیٹوں میں سپلائی ہوتا ہے اس کا 38% یا تو بکتا نہیں یا کھایا نہیں جاتا، اور عملاً وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ شاید امریکنز کو بھی نہیں پتا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے اور سارا فوڈ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت سے ممالک جہاں فوڈ کی ضرورت ہے وہ شاید اس کا چوتھا حصہ بھی وہاں پہنچ جائے تو ان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں۔ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں یہ فیل ہو رہا ہے، ان کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہ محسوس کر رہا ہے کہ جو پیسٹیسائڈز اور جو ادویات ہم استعمال کرتے ہیں پھلوں اور سبزیوں سے، وہ پھلوں کو بھی، سبزیوں کو بھی، انسانوں کو بھی زہر آلود کر رہے ہیں۔ چنانچہ امریکہ میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہے کہ آرگینک چیزیں کھائی جائیں۔ ہم بھی ان کی نقل میں نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے پیسٹیسائڈ کا استعمال اس قدر نہیں ہے کہ انسان بھی ساتھ زہریلے ہو جائیں۔ وہ ان کی ہر چیز زہر بھر رہی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ وہ امریکن جو ہے آپ سے ہیلدی نظر آتے ہیں، لیکن ان کا محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سبزیاں اور فروٹ جن پہ سپرے ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہیں ان کے بجائے آرگینک فوڈ۔ تو آج یہی چند باتیں میں نے امریکن سے بارے میں بتانی تھی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔